अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम पढ़ रहे हैं सब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। हमने इसके सवाल जवाब मश्क शुरू की हुई थी, सवाल जवाब कर लिए हैं। आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? शाहिद अहमद दहलवी की। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अज़ीज़दारी किस शख्सियत से थी? सर सैयद अहमद ख़ान। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? शोहरत और दौलत के लिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? MA अंग्रेज़ी अदब। महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? फैज़ अहमद फैज़। प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानश्वर बुलाए जाते थे? 4। मिर्ज़ा साहिब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्फ कर देते थे किताबों पर। ठीक है, ये थे हमारा सवाल नंबर 4। इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 5। दर्ज झैल अल्फाज़ व तराकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए कीजिए। सानेहाए इर्तहाल, सुनौनी। मिर्ज़ा साहिब के दोस्तों को इनके सानेहाए इर्तहाल यानी कि फ़ौत होने की खबर ना हो सकी। सुनौनी खबर। मुझे मिर्ज़ा साहिब के इंतकाल की सुनौनी देर से मिली। एका एकी यानी कि यकदम फ़ौरन। पहले हल्की हल्की बारिश हुई, फिर एकाएकी ओले पड़ने लगे। बेमुज़्दा बेमुज़्द बग़ैर रकम के। मिर्ज़ा साहिब ने अपना दूसरा नावल भी अपने एक शागिर्द को बेमुज़्द दे दिया। मुतमव्वल आम से। मिर्ज़ा साहिब दिल्ली के एक मुतमव्वल ख़ानदान यानी कि मामूली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। क़राबतदारी रिश्तेदारी। इंसाफ के मामले में क़राबतदारी का लिहाज नहीं करना चाहिए। हेच समझना। किसी गरीब को इसकी गुर्बत की वजह से हेच नहीं समझना चाहिए। शुदा मिर्ज़ा साहिब की नाराज़गी की खबर शुदा आहिस्ता आहिस्ता पतरस तक पहुँची। करूफर ठाठ बाट की बजाय सादगी को फ़रोग़ देना चाहिए। कल्बे मुतमइन्ना दिली सुकून। अल्लाह ताला हमें कल्बे मुतमइन्ना से नवाजे। अर्ज़े मुद्दा अपनी अर्ज़ पेश करना, अपना मुद्दा सुनाना। उस्ताद ने अपने तालिब इल्म का अर्ज़े मुद्दा गौर से सुना। मुतबस्सम मुस्कुराना। एक अच्छा इंसान हमेशा मुतबस्सम चेहरे से पहचाना जाता है। रेशा कपकपी तारी होना। रेशा की वजह से मिर्ज़ा साहिब को लिखने में ज़हमत होती थी यानी कि तकलीफ़ होती थी। जामिया उल-उलूम अल्लामा इकबाल एक जामिया उल-उलूम हस्ती थे। दर्ज झैल अल्फाज पर एराब लगाकर इनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े कीजिए। मैं अल्फाज बोल देती हूँ तो एराब आप खुद लगाएंगे। इर्तिहाल शियार। मुतमव्विल साकित। मुबाहिसे मुतबस्सम कुदरी राशा। ठीक है, राशा। सवाल नंबर 7 है सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का मतन ज़हन में रखकर दुरुस्त या गलत पर निशाने टिक लगाएं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया। दुरुस्त। मिर्ज़ा साहिब पब्लिक प्लेटफार्म पर आने से घबराते नहीं थे। गलत। मिर्ज़ा साहिब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। गलत। मिर्ज़ा साहिब जो कह देते थे इससे कभी ना फिरते थे। मिर्ज़ा साहिब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, ये भी दुरुस्त है। मिर्ज़ा साहिब जो कह देते थे इससे कभी ना फिरते थे। दुरुस्त। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल के मरीज़ थे। गलत। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया।
جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ علی بہادر ہے، سائرہ لائق ہے، صہیب خوش ہے۔ ان جملوں میں علی، سارہ اور صہیب کو مسندلے یعنی کہ مبتدا کہتے ہیں، اور بہادر لائق اور خوش مسند خبر ہے، جبکہ ہے فعل ناقص ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی جملہ اسمیہ کی آپ کو تعریف بتائی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں مسند الیہ یعنی کہ صفت اور موصوف کو زیر نظر رکھا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے۔ اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے۔ اب ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ مسند جو ہے وہ فعل ہے اور مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد ان جملوں میں حمید، فریحہ اور شعیب مسند الیہ ہیں اور لکھا، دی اور کھایا فعل تام یا مسند ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن پہلے لیکچر میں خلاصے والے لیکچر میں بتائی ہے، آپ نے وہ یاد کرنی ہے، آپ نے رجسٹر کے اوپر لکھنی بھی ہے۔ خاکہ، خاکہ کی ڈیفینیشن تعریف بھی آپ اپنے رجسٹر کے اوپر رائٹ بھی کریں گے، لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا، واضح کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سواہ نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاکہ کیا ہے؟ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کا تعارف، وہ اس کی سواہ نہیں ہے، جو اس کی سواہ نہ ہو خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیاں اور خامیاں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو سرگرمی ہے، آپ نے اس سبق میں سے چند محاورات جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر جو ہے ہمارے پاس 4 اور سوال نمبر 6 اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ان کو آپ نے اور خاکہ کی تعریف، ان کو آپ نے اپنے رجسٹر کے اوپر بہت نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔